Hello, tuni KUKI channel. Vizose na bon chawin lem nei vin tuni a hi Kolgam hi han Phaigam Boina hi jongle. Niau cha chanin sayo hitin a bon cha hi het theine di vin niau khat hin sayo hitin tu le tu a hi KUKI cha te su min set na dinga jong hi nasata MITE ho hin thu phalo za chom ho hi thu so a bol jingovin news a hi in a hi lo wa hi le social media ho mangcha jong hi thu phalo ta ho hi a sovin a min ho jong hi min cha choma ki koya e ho hi I ma cha I lo thei lo phat no wa hi melong ho to ikito lo na diu a hi lo le melong ho thu sei da na jong hi ama hoin thu a ji uvin hita chu melong ho le e ho ki ka jong hi kito mona a thei na ding te ya hi propaganda za chom khat la khat su to na te dinga hi pan na sata in alave ti ho jong hi mo a hi in a hi the ai le kanam pi social media mang hon hi che ho hi avela post I bol le lo diu a hi a ji chu thil hi min atamu chana hi thil si so thei a hi in hi ja chu hi che ho hi e ho khat la khat ki ka anata sang thei a ja chu hi che ho lo ne dinga hi neu khat ikiven deu hi ti chu ong ki sei do no min tunia hi Kolgam Boina in same sawitin Kolgam Boina hi ga velo hen news a kimudan dung juya cho hi le 2024 sunga hi junta hon na sata a khopi lin ta ho a hi airstrike a bol lovin hi chi airstrike a bol na wa hi mi zathum le somnga le ko athat tawe ti a jong hi mo a hi ni chiwa thi ho hi PDF a hi lawai le nga thing noiza chom arm organization ho kisim tha lo wa hi in hi chi zathum le somnga le ko thi ho hi a hlang pi a civil mi ho kisim na hong ki sei a hi in chule hi chi hlali sunga hi nasata junta ho hin monza choma hi airstrike a bol wa hi hi chi airstrike a bol na wa hi civil mi zathum le somnga le ko lang thi a hi ti a hin hi chi zathum le somnga le ko la a jong hi chapang som gup le khat a hling tai ti a hi ai chawai report mo hi in chule akitong khamo mong hi zasagi le somnga le gup lang hi kitong kha jong tampi aumin tu a hi a khen khat chu a condition ha sata loi jong aumin a ha serious lo loi jong aumin a hin la kitong kha mong hi jasagi le somnga le gup lang a hling tai ti a hi mo a hi in Myanmar gam sung hi he thim diu khat chu a state hin ama organization anei so ke wa hin ama organization to a Myanmar Boina hi hoi tai sai ai le chun e ho Manipur gam Boina to hin ki bang chet hi aji chu tu le tu a hi Myanmar gam sunga jong hi panla ta jun ta ho kap ta hi mi hlom a hi a hin la ama state sunga hi hoi ta control building ti a panla hi ama machama panla ho hi ta chu atama a hi na hin la jun ta ho do ta hi mi hlom a hi ti hi tu ni chan ge ya hi Myanmar mi pi hon apo na khat wa hi in abon wa wang hi democracy adai so ke ve a hin la junta ho su mang ding ti a junta ho hoi ta ka mo hi mi hlom a hi to ar ho e ho hi he de wa hin e ho hi ara khain gam sunga umo hin hi la amao hin hoi lai muna hi junta ho akam fam tele ara khain gam sung bo hi ara khain hoin akam mo hi aban le ken yu ho hin ama ho vai pu na si kareni state ho si a hi vai a hop ki no hin chin state langa hi CNA hon vai hop ki do hi in aban le kachin langa hi KI hon vai a hop ki no hin phat ma sa jong chu I mo de wa hi kachin hi sagain region to boulder hi na bana san state uma
kareni ho kin hin hi ta chu chin state ka chin state langa hi ke ai hon pan a hin lawa gam sung a hin ha no pharwa chu gam danga ahung lu nu wa san state langa ahung lu nu wa ile hi chiwa hi ken yu hon hi chi ki ho gam a hi ti a amani ki ka a jong hi khatve boina an di sa a hi in hi ta chu khatle khat ki ka a hi ama ho jong Manipur gam boina to akibang chene katina khat chu hi chi chu a hi in tu a jong hi ho hin gal isa na vin e san ho na sata I ka movin e mial mau hi khat bo wai a hin la e ho ki ka hin vet ting le hi chi ke gam kai hi chi ke gam kai hi chi ke vai po na ti ho hi nei jiwen hi za cho ama hon jong hi chi to bang tai ma cho nei wa ama gambo hi akivian a hi in a hin la I bon wa ki tho khom hi tin hi chi gam zo se a zunta zo se hi tha chai hoi ti hi chi to gon la hi mi hlom cha hi ti chu neu khadi ga he theine dewa in se wa hi in aban le tu ni a jong chu e ho ke ne bi te hin thu pon a hin nei ho wang hi confirm chet wang chu akimu po en he hin la mail hei ho thu so ho jong hi iga vet kin ai le chun hung di in te ti a chu tu ni a hyong ke ta do hi in ama hon jong hi chiwa hi mini amolium ho amin ho jong a hin ta do vin hi chi amolium ti a hi anase a thi ti a hi anase wa hi in chole thu so ki modan dong ju ya chu ken bi ho jong hin I pasal ho phu akilatai inam se pai ho mele e san hon anathana nungu chu tu a he a phu akila in mail he ho ni akithat ni ti a ahin phu no a hin aban le hi to banga chu tu ni a jong hi meite hon hi che ho to bang thu a hin so vai le chun hung di in ti a hin tu le tu a hi meite ho jong hi Myanmar gam sunga hi kem nei ta lo hi a kem nei na zo sew ki sumangam a hi ta in pripak he ta PLA he ta UNLF I jong le na zo sew ki sumanga hi pha na chu tu a hi ama hon jong junta ho kem bela he ta chu hlama gam a hi ta in na ding he ta lo wa junta ho to hin ki thowa a ki hin so theina diu a hi lo vai le a chen thei na diwa hi junta ho support na hi na sata apan ala wen alang khana e ho mi KUKI te zong barmagam sunga aki je a hi thang tom na neya KUKI te bo hi kap dinga hi ama ho jong hin ki got na sata ane ve ti a hi an lang hi le chun itiam khana Manipur gam sung boy hi an lang hi le wang chu tu chunga hi a bon chang ke wa Manipur gam sunga hung jam lut de wa hin a hin la Manipur gam sunga jong hi tu le tu din mona hi e hon jong hoi ta ki ve a hi in za chu a hung thei lut thei lo ve je wa hi Myanmar ming online wi cha banga hi pangjing a hi ti hi iga he theine divine se wa hi in phan ma sa chu iso piu kom hon jong in pi pa ve hla na a hin nei wa vel hla na a hin nei wa a khosa dan ho avet no wa hi le alaina ji wa ch almera ipp ham present a hin bol ven a hi le tu a hi meite e san ho hi a eng sikit ta win kom hon jong KUKI cha te a ki thopi jingovin ipi bola hi chi mo vet jingo ham ama ho chunga jong action la thai hi lo ham ti chan ge a jong hi kom iso piu kom ho chung jinga jong hi action la na dinga hi na sata ki got na ane viti a hi in itiam khana hi ta hi campaign a bol jingo wa hi le iso pi ho jong hi a hin dep lo mai the wa hi ti jong hi ichwa he theine dewa hung ki ta do hin tu hin phaileng mol lang area niau cha hin sei ki lo hen Kangpuk pi district sunga phaileng mol area kiti na langa hi na sata a iso piu no mai hi hen pasal hi jong le aki THAH a hi lowaila ki eng bol dan hi tu chungal nga hi na samong vanoi le si nen jong KUKI cha te chu I chan ge a ki sugen theam ti a hin he do naw jong phaileng mol lang a hi in tu chunga ki kap to na jong chu ama ho tha hi lo
sepai hon bom ahin kap nawa anaki tongkha ahi ti a henu ichiwa nam sepai ni kamlen sat le kamin lal amani thilong zong hi tu ni chan ge a hi kimolo a hi in sepai ho zong akingan si in central government ho zong nasata atep na kineya ama hon zong a hi thei chana ikithopi wa along mu na ding te a hi pan anala wa hi in ahin la along mu lo na hi lakhat lang hung hling a hi pha na chu tu a hi ko tu in pan ahin la a amani hi along kimu hi zong le tu ni a hi martyr cemetery a phaijanga amani zong eima kuki culture kuki dan dung juya vuilim na nei tawte ti a hi to gon a hi nei win jing ni ho a hi nei di wa hi in hi chi a hi nei na di wa zong hi shut down ho zong a ki bolin lok tua ban izakai kampo pi area sungai stride nasata bolding koima awa le achi le loading ti a hi ban ho zong ki bol a hin total shutdown ki ko a hi in hi china chunga hi kaga sainom pen cha hi le organization za chom ki loi khom na za chom umin ki loi khom na zo sian zong ipo na dan ho in sei win ban le hi chiwa hi pan ila ding dan ho zong eima he letter mangcha in phone ho hi IVET na hi le i khang to ta ve e ho khat ki to ta ikipo na to pi win khat ikito sot no win khanin vai a hin ho mai le hi chi to banga hi ikitho khom thei ta ve ti hi tunia kimu do thei ji in pathin i thang wa win hi ichiwa chong hi ga velo chun KUKI student organization KSO ho thupun a hi in ama hon chong hi ta chu alung hem pi na ho a sei win aban le thupun mi pi hon izui thei te di wa hi ama hon jong thupun a hin nei wa hin hi chi bana jong chu Phaileng Mall area call committee hon jong tu so a hin nei kin win le kha hin thon win mi pi zo se a op thei zo se a hi thei chana chi khom hitin hi chi vai pan la khom so ke wai te ti a chu Phaileng Mall area committee hon jong hi ta tu so a hin bol win ngaban kit na chu Kangpo Pi district sunga Saparmaina area auto owners hon jong owners association hon jong tu so a hin bol win koi to bang jing ni ho a hichi kina chin nadinga ama private gari nei zolo hon auto hon free a ki tha ding hi ti chan ge a jong hi pan elawin a hi le ipan la na ho hi organization neo han lin hen hi jong le ikito dan wa hi ta hi eima ki loi khom na hon thu so iga bolwa ikito sot dan wala iga pan khom dan ho hi IVET na hi le I khang to le ta win hi ta I pan pi wa hi le chun cham hlat na imu na diu hi gam hlo hil ai tai ti hi exei do no min hi chiwa iso pi te niu inam gol hang te niu ki tha dan ho chu imu so kewa ki yang bol dan ho jong hi imu so kewa hi in tu a jong hi Phaileng Mall area lang hi khuti ta develop ma a hi lo le nam se pai tam pi uma pan la a hi po bin nam se pai jong hlom cha hi in kho atam zo a ki hal hata in a hin la ko tu pan la na za la hi chilang area ho jong hi in chi khat jing jong e san ho igam ki pedo ponti ti a hi to pha kit na ding te a hi pan kila a kho a cheng talovin ho khat lin ta sim phot ding aban le hi chi bana chu aban chal be kit theya hi le abana chal kit na hi ta chu holin ta ho hi su pi thin ding ti a hi tu le to a hi to gon jing a hi chi to gon kinei ja a chu tu ni a KUKI channel family hon jong project kineya a hi thei chana kanam MITE hon Phaileng Mall area lang ki thopi na ding le again thei a sat na ho hi neo khat be ki thopi theiwa I hu theu le ti a chu donation hung ki bol a hi in donation hung ki bol na hi tu ni chan ge ya pan hin la hi mi jathum le som le gate ihling tawin mi jathum le som le gate na hi
mi zathum le li chan chu amin ho anakita do ta in tu ni a hi mi zathum le nga a patna mi zathum le som le gate min ho hi chiwa hi hong kita do in ki pa le jing in tu ni chan ge a pan in la awa Phaileng mall area ki thopi na ding le inam ma son theine ding inam lungtup MOLSO theine dinga tunia I thei kham khamu zanga hi ta sang khat hi hen sang thum hi hen hi ta chu pan in la wa nga Phaileng mall area lang su bul hit theine dinga hi che to banga pan hin la ho na bon cha chungovin ke pa thu hong ki sei ki nin na min ho a bon cha hong ki sim do zo pon tin hi zong le hin ta do ho hi nge in het THIM jing de wa hi in hi chewa hong ki ta do ho hi tu ni a kanama dinga pan ken zong hi za na hi pan kanala in hi ta hi pan kanala e ti ho chu I het theine diwa hi chewa hi hong ki ta do ji a hi in hi za a chu nang in zong hi chewa pan na hin la ho hi na nam na gam na ngai lut na zala na min na hin pi a hi chewa hi hong ki ta do a ken hiza na hi kanam pi ka ki thopi ding hi ti a pan na hin la na ho hi chewa hi approve IVET sa na khat a hi ti chu isu melo diwa hong ki sei hi in aban le tu ni chan ge a hi chewa project inei na chungwa top 10 na sum hin tam to holoi mi som a hi in mi som la a sang pen hi tu le tu a hi let joy khong sai kiti hin 25,001 rupees a hin to a hi in tu le tu a hi ama hi a sang pen a hin alai ti chu iga sai wa hi in chule tu ni chan ge a pan hin la no ma la thei lo a hi lo vai le ETP ding ham ti ho henai lo I mobile Google Pay mang ho a hi lo vai le phone pay manga Paytm mang hon hi chi barcode scan bola hi chiwa ko na jong hi na pi jing thewa hi in koi to bang foreigner a hi lo le gam danga GPay kamang po iti wahi le chawai account detail abona hong ke pe in phone number hi ta a hi lo le account number hin tin IFSC code jong a ki pe in min jong a ki ta do in hi chi ho a ko na jong hi bank a deposit bola jong pi thei jing a hi ti a hi in a hi thei ai le kana mi te ho hi chiwa pan in la na wa hi ke min na ta do lo ding hi ti ho chun inform na hin bol de wa hi in a hin la ke mi a beng min to ama min ki to lo loi jong tampi o movin a hi thei ai le atam zo pi hi beng min a hong ki koi do a hi in hi chi beng min a hong ki koi ho jong hi I dei lo wa ke min chu hi ti hin nin so pi o na ti wa hi jong le screenshot na hin bol wa WhatsApp na hin thot tiang le WhatsApp ma na hin thot tiang le hi chi wa khu kamin hi chi a hi in ken jong hi chi wa hi ki thopi na hi zat ka hin pi na hin ti na wa khu na min ji ding dan ho jong ni hin pi the wa hi ti chu a chaina I ga sei the wa hi in hi chan chu tu nia Kolgam Boina le Phaigam sung Boina a e ho KUKI cha te ki ven thei deu dan le a hi lo vai le MITE hon thu phalo ta tu ni chan ge a hi KUKI cha te su min set na ding le KUKI cha te zo do thei na ding a hi I to banga pan ala oham ti ho iga he thei ni dewa in sei the ho hi chi chan chu a hi in tu ni KUKI channel ve zo se na chungovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing tawen